네, 여러분, 이번 주제는 물건과 장소예요. 물건 itu artinya barang ya, benda, 장소 artinya tempat. 네, jadi kita akan bahas tentang barang dan tempat. Oke. 네. 자, 여러분, 여기 물건과 대해 어휘는 체크해 보세요, 여러분. Silakan 여러분 tandain barang-barang yang 여러분 udah tahu, udah hafal mati artinya apa gitu ya. Oke. Boleh dilasih, udah tahu apa aja, udah hafal yang barang mana aja? 책상, Bang, 의자, meja, tuh, 칠판, 컴퓨터, 칠판, 컴퓨터. 네, 좋아요. 엘리시는요? 네, cek buku, gongcek 음, buku catatan, 음. filter kotak pensil, bolpen, pulpen. 볼펜. 네, 좋아요. 여러분, 여기 볼펜하고 펜은 같아요. 네, nggak masalah ya. Cuma lebih spesifik kalau bolpen itu yang ujungnya dia bundar dan bisa berputar ya. Yarabbun tahu ya, bol ya. Tapi kalau orang Korea cuma bilang pen itu juga sama pulpen gitu. Jadi nggak ada nggak harus ya Yarabbun ngomongnya bolpen gitu ya. 좋습니다. 그다음에 여기 또 물건이요. 네, 딜라 씨, 가방, 가방. 지갑, 휴대전화. 지갑, 휴대전화. 좋아요. 여러분, 휴대전화는 우리 보통 그냥 핸드폰이라고 해요. 네, 핸드폰 아니면 그냥 폰이요. 핸드폰. 자, 제가 한국에 있었을 때 우리 선생님이 그냥 폰이라고 해요. 폰. Jadi ketika 선생님 saya ketinggalan handphonenya, dia bilang, ah, 저 폰이 안 가져왔어요. 아, 폰을 안 가져왔어요. Oh, saya lupa bawa HP, kata beliau. Jadi beliau nggak harus kita bilangnya 휴대전화. Soalnya kalau beliau tuh bilangnya phone aja itu artinya handphone ya. Handphone juga sama, smartphone juga sama. 다 같아요. 자, 그다음에 엘리 씨. Wajangji itu apa? Tisu 음, toilet, 이슈 mulbyong, 네. botol air, 음, yotongkade, kartu transport. 좋습니다. 네. 화장지, tisu toilet, atau sebenarnya kalau tisu biasa kita bisa bilangnya Yun. 휴지. 휴지. Ya, terus mulbang berarti itu botol air ya. 교통카드, kartu transportasi. Biasanya kalau orang Korea juga otomatis mereka kan bilangnya timoni. Timoni gitu ya. Timani ya. Timani ini bisa juga untuk kartu transport. 아주 좋습니다, 여러분. 자, 다음 장소는요. 장소 어휘요. 네. 딜라 씨, 뭐, 학교, 하고? sekolah, dosokuan, perpustakaan, 기숙사, asrama, 학생 식당, kantin, kantin siswa gitu. deh, kantin mahasiswa ya bisa. Kantin pelajar, kantin siswa sama ya. Kisuksa, asrama. Ada juga yang bilang sukso. Tapi sebenarnya sukso ini lebih ke eh, tempat tinggal ya, tempat tinggal. Sukso. eh, jadi bukan sebenarnya arti aslinya bukan asrama. Cuma kadang mereka bilang sukso kau dia ya. Kamu tinggalnya di mana gitu ya. Jadi kadang terkesan sebagai artinya asrama. Padahal asrama itu adalah kisuksa. 좋습니다. 그다음에 엘리 씨. Gyosil ruang kelas, 음, samosil kantor, 음, gyugesil ruang istirahat, 네, wajangsil toilet. toilet 좋습니다. 네, 교실 ruang kelas ya. Ini biasanya yang setingkat SD sampai SMA. Kadang kalau di THQ ya, 여러분, ada nama istilah lain yaitu 강의실, ruang kuliah, 강의실. Terus samusil itu ruang kantor ya, ruang kantor. 휴게실
ruang istirahat. Ruang istirahat yang kayak gimana? Contoh misal kayak ya ruang rekreasi aja gitu ya. Jadi bisa nongkrong duduk-duduk di situ. Terus ada juga yang namanya 휴게소. 휴게소 ini juga tempat peristirahatan dalam arti rest area. Rest area yang di jalan tol itu 휴게소. Ya, rest area. Jadi 휴-nya itu istirahat ya, 휴. Nah, 휴게소. 네, 화장실 itu toilet. 좋아요. 다음 장소는 딜라 씨. 병원, rumah sakit, kafe, 명실, salon, 서점, toko buku. 보고 좋아요. 네. 카페, 미용실, 서점. 네. Toko buku, 서점 ada juga ya, 여러분 bisa ketemu 책방 atau 책집. Ini juga berarti sama. Biasanya kalau 책방 yang pernah saya temui itu biasanya dia bukunya buku-buku bekas ya, Rabun. Jadi kalau misalnya Rabun pengen cari buku yang murah gitu ya, males beli yang mahal, misal ya Rabun cuma perlu makainya sebentar doang, buku murah bisa cari di Cekpang. Cekpang biasanya rata-rata bukunya masih bagus meskipun dia buku bekas gitu ya. Terus Cekcip sama rumah buku sama seperti Socom. Oke. 네. Elis 씨는요? 우체국, kantor pos, 은행 bank, bank 음, mulguan, museum, 네, 맞아요. bionijem, toserba. 네, 또 serba. convenience store ya, minimarket. 좋아요. 우체국, 은행, 박물관. 좋아요. 발음이 박물관이요. pakai iyang ya. Nah, ada juga satu tempat yang kadang ketuker nih. Ada 박물관, ada 미술관. 여러분 미술관 들어본 적 있어요? ada yang pernah dengar misul관? Misul관 itu gedung seni. Jadi gedung kesenian. Bedanya apa? Kalau Pangmulkan biasanya yang ditampilkan itu adalah benda-benda yang punya nilai sejarah gitu ya. Sedangkan Misulkan hanya sekedar pameran seni. Jadi tempat-tempat dipajang beberapa benda atau seni ya, kesenian. Benda-benda kesenian. Tapi kalau Pangmulkan biasanya diperuntukkan, ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu ya, 박물관. 좋아요. 아주 잘했어요, 여러분. 자, 그럼 여러분 다음은 ya, 그림을 보세요. lihat gambar-gambarnya ya. di sini ada beberapa benda. 잘 듣고 자, 알맞은 번호를 쓰세요. 여러분 dengarkan dengan baik, terus urutkan bendanya sesuai nomor yang dibacakan. Contoh 1번 cek, berarti 여러분 kasih nomor 1 di cek. Misal 2번, nomor 2 disebutkan benda apa, baru 여러분 tulis nomornya di benda tersebut. 알겠어요? bisa dipahami ya? 자, 그럼 잘 들으세요. 제2과 물건과 장소 어휘, 2. 잘 듣고 알맞은 번호를 쓰세요. 1번 책 2번 지갑, 자, 2번 지갑 어디예요? 써보세요. Silakan cari 지갑 ada di bagian mana? 2번 지갑 Yang pink. Yang pink. yang pink ya. Oke, 여러분 boleh coret-coret layarnya nggak apa-apa ya. Oke. 그다음에 3번 의자 3번 의자. Kursi. Yang ini, Sam. 네, 좋아요. 네, 3번 의자, kursi betul ya. 4번 칠판, 4번 칠판. Ini, Sam, papan tulis. 네, 맞아요. 칠판, papan tulis ya. 네. 5번 가방 5번 가방. Tas. 네, tas ya. 가방, tas. 6번 물병,
2번 물병. 네, 물병. 좋아요. 네, 잘했습니다. 다 맞아요. 다음 볼게요. 자, 여기 왼쪽은 딜라 씨가 읽어보고, 오른쪽은 엘리 씨가 읽어보세요. 가방이 있어요. 커피가 없어요. 남자친구가 있어요. 아니에요. 남자친구가 없어요. 네. 자, 엘리 씨? 한국 사람하고 중국 사람이 있어요. 지우개하고 컴퓨터가 있어요. 화장지하고 공책이 있어요. 네, 화장지하고 공책이 있어요. 좋습니다. 자, 여기 문법이 2개 있어요. 있어요, 없어요, 그리고 하고. Nah, 있어요 여러분 tahu ya, ada, 없어요, tidak ada. Nah, di sini yang jadi esensinya adalah partikel subjeknya. Ada ika. 가방이 있어요. 네, 가방 저기 받침이 있어요. ada 받침. jadi dia pakai i. 가방이 있어요. 자, 말할 때는 그냥 가방 있어요도 괜찮은데, 근데 여러분은 문법을 좀 알아야 되니까 이 있어요 아니면 ka 있어요를 사용해야 돼요. Jadi sebenarnya kalau dalam percakapan 여러분 boleh nggak pakai ini ya, cuma 가방 있어요 boleh. Tapi karena kita di sini sambil belajar tata bahasa yang benar gitu, jadi kalau bisa pakai i sama ga nanti di belakang bendanya. Ini menyatakan apa? Menyatakan ada atau tidaknya suatu subjek, gitu ya. Subjek di sini bisa berupa benda mati maupun benda hidup, gitu ya. Di sini dia merupakan kata sifat, ya, kata kerja yang seperti kata sifat, sehingga di depannya 있어요, 없어요 hanya bisa partikel subjek, jadi tidak bisa partikel objek. 가방을 있어요? 안 돼요. 가방을 없어요? 이것도 안 돼요. 그렇죠? 자, di sini artinya ada tas. 네, 커피가 없어요. 커피. 여기 받침이 없어요. tidak ada 받침. jadi pakainya 가. 커피가 없어요. 아, 남자친구가 있어요? 네, 아니요. 자, 여기 아니요랑 아니에요는 달라요. 자, 이거 조심해야 돼요, 여러분. 아니요는 no. 야. 아니에요는 not. Anio artinya bukan. Tapi kalau anieo artinya, salah. Anio artinya tidak. Tidak. Tapi kalau anieo artinya bukan. Nah, jadi hati-hati. Anio sama anieo. tidak, gitu ya. 남자친구가 없어요. Kapan pakai anio, kapan pakai 아니에요. 여러분, bukan kemarin kan belajar ya. 저는 한국 사람이 아니에요. Saya bukan orang Korea. Jadi menyanggah. Sedangkan kalau anio juga sama-sama menyanggah, tapi dia tidak menyebutkan secara spesifik gitu ya. Cuma tidak gitu doang. Oke. Ini yang 있어요, 없어요. 그다음에 하고. 하고 di sini artinya adalah dan. Fungsinya dia sebagai 연결어미 atau kata sambung, kata penghubung. Yang dihubungkan apa? Sama-sama setara, kata benda. Jadi nggak boleh kata kerja digabung dengan kata kerja menggunakan hago, karena dia ada sendiri versi lainnya ya. Contoh di sini, 한국 사람하고 중국 사람이 있어요. Di sini ada orang ya, ada orang. Bobo 있어요. Orangnya nggak cuma satu, jadi menghubungkannya pakai hago. Ada orang Hanguk dan ada orang Jungguk. Ya. Kemudian 지우개하고 컴퓨터가 있어요. Ada penghapus dan juga komputer, 맞아요. 자, kalau 여러분 perhatikan di sini yang 있어요nya yang ditambahkan partikel hanya yang paling belakang. Jadi 여러분 nggak perlu 한국 사람이 하고 gitu ya. 지우개가 하고 그거 안 돼요. 그냥 한국 사람하고 자, 여기 I sama ga-nya ada di paling belakang aja. Ya. 네, 지우개하고 컴퓨터가 있어요. 자, 화장지하고 공책이 있어요.
ada dua benda ini enggak? 화장지 sama gongcek. Nah, karena yang ditanyakan dua benda dihubungkan dengan 하고. 네, 화장지하고 공책이 있어요. 자, di sini 여러분 사람, 지우개, 받침이 있어도 없어도 괜찮아요. 네, 하고. Langsung pakai hago aja tanpa peduli ada 받침 atau tidak. Nah, kalau misal kita ganti di sini ya, Rabun, di sini adanya orang Jakarta sama orang Bali. Berarti kalimatnya jadi 자카르타 사람하고 Hmm? 발리 사람이 있어요. 사람이 있어요. wah ya. Terus kalau misal kita ganti di sini tidak ada pensil dan tas. Oh, pensil 연필 ya. Tidak ada pensil dan tas. Berarti kalimatnya 연필하고 필하고 가방이 가방이 없어요. 없어요. wah, 연필하고 가방이 없어요. 좋습니다. Nah, jadi ketika Erabun pengen menyatakan ada atau tidaknya sesuatu dan juga menyebutkan benda yang lebih dari satu, bisa pakai dua tata bahasa ini. 네. 자, 연습해 볼게요. 네, 알맞게 연결해 보세요. silakan sambungkan dengan yang sesuai ya. 화장지, kalau tanda bulat berarti dia ada. Kalau tanda silang berarti tidak ada. Nah, di sini ya Rabun pilih I atau ga. 자, contoh di sini 화장지. Karena dia tidak ada 받침, 화장지가 있어요. 저 화장지가 있어요. 자, 2번 딜라시 필통. 필통이가 있어요. 필통이 있어요. 필통이 있어요. Jadi jangan pakai dua-duanya ya, kasihan. Oh iya, Dia tidak mau diduakan ya. 필통이 있어요. Dia tidak mau di poligami. Oke. 자, 3번 지갑 엘리씨. 지갑이 없어요. 네. 지갑이 없어요. 좋습니다. 4번 딜라씨 여자친구. 여자친구가 없어요. 네, 여자친구가 없어요. 좋아요. 시계 엘리씨. 시계가 있어요. 네, 시계가 있어요. 오케이. 자, 6번은 거울. Di sini contoh 거울 itu cermin karena dia tanda silang ya. Jadi 거울이 없어요. Ada batu. 자, 7번 딜라씨. 지우개가 없어요. 네, 지우개가 없어요. 자, 한국 친구 엘리씨. 한국 친구가 있어요. 좋아요. 한국 친구가 있어요. 자, 여러분 이가는 잘 연결했어요. kalian sudah menyambungkan i sama ga dengan baik ya. 좋아요. 잘했습니다. 자, 그럼 여러분 여기 그림을 보고 교실에 뭐가 있어요? 말해보세요. Lihat gambarnya dan sebutkan 교실 di ruang kelas. 뭐가 있어요? Ada apa aja? Oke. boleh sebutkan minimal 5 benda ya masing-masing. Ya, Rabun pasti tahu. Kalau misal sudah ada yang dapat 5 benda, boleh langsung Sam, saya mau jawab gitu ya. 교실에 뭐가 있어요? SM. 네. Silpan, papan tulis, komputer, 음, 의자, kursi, gagang tas, 음. 휴대전화. 휴대전화. 좋아요. 네. Kalau dibikin kalimat pakai tata bahasanya gimana? Pakai hago-hago itu sih. Boleh. silpan하고 컴퓨터하고 의자하고 가방하고 휴대전화가 있어요. 좋습니다. 네, 좋아요. 질판, 컴퓨터, 의자, 가방, 휴대전화가 있어요. Boleh ya Rabun pakai hago di tiap bendanya atau
paling terakhir sebelum benda terakhir, 그리고 itu juga boleh sama ya. Kalau misalnya disebutkan 2 atau 3 boleh pakai 하고, 의자하고 가방하고 휴대전화가 있어요. 네, 잘했어요, 엘리 씨. 자, 딜라 씨는요? 찾았어요? udah ketemu saya. 5 benda? 네. 겨울, cermin, 음, 문, pintu, keyboard, keyboard, biltong, tempat pensil, sama 지갑, dompet. 지갑. 자, 문법을 쓰세요. silakan gunakan tata bahasanya. 거울하고 문하고 키보드하고 빌동 그리고 지갑이 있어요. 네, 지갑이 있어요. 맞아요. 잘했어요, 여러분. di sini berarti 여러분 sudah dapat 10 benda ya. 네, 거울, 문, 키보드, 필통, 지갑. 네. 자, 그럼 여러분 이 교실에 뭐가 없어요? Apa yang tidak ada di kelas ini? Bebas 여러분 sebutkan 2 benda. Pakai tata 시계, bahasanya. 시계하고 창문, 창문이 없어요. 네, 좋아요. 시계하고 창문이 없어요. 그리고 네, 엘리 씨? Random aja yang tidak ada. 지우개하고 kipas 지우개하고 kipas angin apa ya yang bahasa? kenapa? Kalau kipas angin Kipas angin, 선풍기. Oke, silakan dilanjut. 지우개하고 지우개하고 선풍기가 없어요. 좋습니다. 지우개하고 선풍기가 없어요. 좋아요. 자, terakhir 여러분 silahkan ucapkan pakai hago benda yang saya lingkari. 교실에 뭐가 있어요? 쓰레기통하고 컴퓨터가 있어요. 좋습니다. 쓰레기통하고 근데 이게 쓰레기통보다 휴지통이요. 왜냐하면 쓰레기통 잠시만요. 제가 보여드릴게요. 어디지? 여기. Biar 여러분 lihat ya, apa bedanya 쓰레기통 sama 휴지통. 쓰레기통 ini yang seperti ini. Kira-kira jenis sampahnya sampah kotor atau sampah bersih? Yang di jalan-jalan. Nah, kayak gini ya, sampah kotor. Maksudnya sampah yang macam-macam bisa diisi. Gitu ya, kayak gini ini 쓰레기통. Yang kayak gini. Sedangkan kalau 휴지통, 휴지통 dia lebih ke tempat sampah yang indoor. Jadi ada di dalam ruangan, ya, tempat sampah bersih. Ya, ini 휴지통. Jadi kalau di dalam kelas 휴지통 atau 쓰레기통? 휴지통. 휴지통 ya. 좋아요. 그다음에 네, 잘했어요, 여러분. 또 마지막으로 이거 하고 이거. 교실에 뭐가 있어요? 펜하고 사물함이 있어요. 사물함이 있어요. 좋습니다. 펜하고 사물함이 있어요. 네, 아주 잘했습니다, 여러분. 자, 그 다음에
이게 하고를 사용해서 문장을 만들어 보세요. silakan 여러분 pakai tata bahasa 하고. contoh di sini 책상하고 의자. di sini ya, 책상하고 의자. 자, 1번 뭘까요? 지갑하고 지갑하고 가방. 가방. 좋아요. 지갑하고 가방. 2번. 칠판하고 컴퓨터. 좋습니다. 딜판하고 컴퓨터. 3번. 책하고 책하고 공책. 공책. 네, 책하고 공책. 4번. 교통카드하고 교통카드하고 핸드폰. 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 좋아요. 네. 5번. 필통하고 교통하고 물병. 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 네, 필통하고 물병. 네, 좋습니다. 자, 그 다음에 이게 여러분 그림을 보고 질문을 답해 보세요. Lihat gambar, terus jawab pertanyaannya. 뭐가 있어요? Ada apa di sini? Kita contoh yang 1번. Di sini ada gambar tas dan 필통. Nah, pakai dua tata bahasa itu jadinya 가방하고 필통이 필통이 있어요. 있어요. 좋아요. 자, 그럼 2번. 딜라 씨, 여기 2번 뭐가 있어요? 돈하고 교통카드 있어요. 교통카드. 이 atau가? 가 교통카드가 있어요. 좋아요. 3번. 엘리 씨. 뭐가 있어요? 뭐가 있어요? 이엔 씨하고 제임스가 있어요. 좋아요. 지엔 씨, 희엔 씨하고 제임스 씨가 있어요. atau 희엔하고 제임스가 있어요. 좋습니다. 4번 니아 씨. 여기 뭐가 있어요? 커피하고 물가 있어요. 물. Kalau dia pakai mul berarti 물 있어요. 커피하고 물 있어요. 있습니다. 커피하고 물이 있어요. 알았어요? 자, 여기까지 하고랑 이가 있어요, 없어요? 질문 있어요? Ada pertanyaan 여러분 terkait hago dan tata bahasa i가 없어요? 있어요? 괜찮아요? 질문 없어요? 네, 좋아요. 괜찮으면 자, 다음에는 여기는 위치예요. 위치 itu artinya posisi. 자, ada posisi pertama. 여러분 가방을 보세요. Silakan lihat patokannya adalah tasnya ya. tasnya berada di mana gitu ya. Ini ada meja. Dia di atas meja. Berarti 책상 위. Kita bilangnya 책상 위. Atas meja. Patokannya adalah gabannya ya. Atas meja. Nah, kalau di bawah berarti 여러분 bilangnya 책상 아래. 책상 아래. betul ya. 책상 아래. Nah, 가방이 책상 위에, 책상 아래. Selain are, ada juga bahasa Korea itu mit. mit하고 are는 뭐가 달라요? Ada yang tahu apa bedanya mit sama are? Kalau mit itu yang kayak di bawah tapi kayak di laci gitu bukan sih? Kalau are itu dia bawah ini. Ketika suatu benda mempunyai ruang di bawahnya, itu disebutnya are. Kalau mit itu bawah yang lebih menempel ke permukaan bendanya. Jadi misal kayak di bawahnya meja, tepat nempel di situ itu namanya mit. Gitu ya, mit yang menempel sesuatu. Tapi kalau ruang di bawahnya itu are. Gitu ya. Oke. Kalau yang ini berarti posisinya ada di 책상 up. 책상 앞. 책상 up depan ya. Kalau yang ini berarti 책상 뒤. Kalau di belakang 책상 뒤. Oke. Selanjutnya kalau yang ini dia ada di dalam. Nah, di sini kotak kita bisa sebut sebagai 상자 atau 박스.
상자. Berarti kalau ditanya 사과가 어디에 있어요? Ada di 상자안, 상자안. 상자안 atau 박스안. Oke, kalau ini 상자 박, 상자 박. Kalau yang ini 상자역, 상자역, 상자역. Ya, berarti di samping ya. Kalau bak ini di luar maksudnya ya. Oke, kalau yang ini 상자사이, 상자사이. 상자사이. Betul ya, 상자사이. Jika kedua benda ini sama-sama sangja, ya Rabun tinggal bilang 상자사이. Tapi ketika misal bendanya beda, contoh di sini apelnya ada di antara pisang dan katakan sini anggur ya. Jadi ya Rabun akan menyebutkannya seperti ini. Pisang, 바나나, anggur, 포도. 바나나하고 포도 사이. 포도사이. Apelnya ada di mana? Antara banana dan anggur. Jadi wichinya, posisinya itu taruhnya di belakang. Gitu ya. Keterangannya ada di paling depan. 바나나하고 포도 사이. Kalau misal apelnya berada di antara durian dan semangka. durian하고 durian, Durian하고 수박 사이. 수박 사이. Durian하고 수박 사이. Tapi kalau misal bendanya sama kayak gini ya Rabun tidak perlu 상자하고 상자 사이. Gitu nggak ada ya. Langsung aja 상자 사이. 박스 사이. Oke. Nah, kita coba lihat yang ini. Silakan coba baca yang sebelah sini. 니아 씨 읽어보고 여기는 틸라 씨 읽어보세요. wait. 우유가 냉장고에 있어요. 화장지가 화장실에 없어요. 희연씨가 어디에 있어요? 나 카페에 있어요. 네, 틸라 씨. 영 씨가 중국에 가요? 친구는 학생 식당에 가요. 리린 씨 지금 어디에 가요? 박물관에 가요. 좋아요. 네, di sini sama ada tata bahasa 있어요, 없어요 juga, cuma yang membedakan adalah di depannya pakai partikel e. Karena kita tadi membahas tentang which, ya. Membahas tentang which, di sini diartikan sebagai di. Jadi ketika 있어요 artinya ada di titik-titik. 없어요 berarti tidak ada di titik-titik. Gitu ya. Yang ditempelkan di kata benda ini adalah menyangkut which. Which tadi yang mana? Yang kayak are, an, kayak gitu boleh. Atau kata benda tempat. 냉장고, 화장실, 휴게실, 교실, 방, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini 우유가 냉장고에 있어요. Berarti susunya ada ada di kulkas. Ada di kulkas. Baca ya. Berarti ketika kita pengen menyebutkan keberadaan suatu benda di satu tempat, kita sebutkan bendanya dulu, tempatnya, kemudian 있어요. Contoh ini juga 화장지가 화장실에 없어요. Berarti tisu toiletnya tidak ada di toilet. toilet. Betul ya. Jadi tapi urutannya ya Robun, 있어요, 없어요nya di belakang. Contoh lagi, 희연 씨가 어디에 있어요? Nah, 희연 씨 ada di mana? Gitu. Jadi bacanya dari sini ke belakang baru ke depan gitu. 카페에 있어요. Ada di kafe. Kalau misal kita ganti susunya ada di dalam kulkas, berarti di sini kita akan pakai 냉장고 안. 냉장고 안에 있어요. Ya, 냉장고 안에 있어요.
여러분 boleh masukkan 위치 yang lebih spesifik, seperti misal di bawahnya kah, di atasnya kah, seperti itu bisa. Oke. Terus tata bahasa selanjutnya ada 가요. Di sini artinya adalah ke. Jadi kalau yang ini artinya di, kalau yang ini artinya ke. Pergi ke, gitu ya. Pergi ke titik-titik. Titik-titiknya di sini adalah kata benda, tempat, nama-nama 장소. 유미 씨가 중국에 가요. Berarti Yumi shi pergi ke Cina. Di sini kita nggak bisa mengartikan pergi di Cina. Anda ya. Jadi pergi ke Cina. Ini juga 친구는 학생 식당에 가요. Teman pergi ke 학생 식당. kantin siswa. 빙빙 씨 지금 어디에 가요? 네, pergi kemana? 박물관에 가요. Jadi ketika dia sama isoya opsoya artinya adalah di. Tapi ketika dengan kata kerja artinya ke. Ya, kata kerja yang bergerak. Oke. Ada pertanyaan dulu? 없어요, 쌤. Ya. 그럼 여러분 여기 사과가 어디에 있어요? Untuk menjawabnya kita coba bikin kalimat ya. 사과가 ya. 사과가 di sini ada clue. 책 위. Berarti 책 위에 있어요. 사과가 책 위에 있어요. Nah, 여러분 perhatikan letak posisinya di mana. Pakai tata bahasa 있어요. Sama perhatikan lokasi 위치nya. 자, 2번 contoh yang 2번. 2번은 엘리 씨 읽어보세요. Kalau yang nomor 사과가 사과가 가방 옆에 있어요. 좋습니다. 사과가 가방 옆에 있어요. 네. 3번은 니아 씨. 사과가 물면 앞에 서요. 앞에 있어요. 앞에 있어요. 좋아요. 4번 딜라 씨. 사과가 의자 아래 있어요. 의자 아래에 있어요. 좋아요. 5번 엘리 씨. 사과가 다시 하세요. 사과가 가방 안에 있어요. 좋습니다. 가방 안에 있어요. 6번 딜라 씨. 딜라니. 누구지? 니아 씨. 죄송해요. 니아 씨. 사과가 교통카드 뒤에 있어요. 좋아요. 교통카드 뒤에 있어요. 1번 딜라 씨. 사과가 책상 위에 있어요. 책상 위에 있어요. 8번 엘리 씨. 사과가 바나나하고 파인애플 사이 있어요. 사이에 있어요. 사이에 있어요. 좋습니다. 네. 자, 이것도 같아요. yang ini juga sama ya. contoh, 친구들이 어디에 있어요? Tanya, teman-teman ada di mana? 네. 마크 씨하고 빙빙 씨는 어디에 있어요? nomor 1 namanya 빙빙 sama 막 ya. 마크 씨하고 빙빙 씨는 tempatnya ada di 교실. 교실에 있어요. 자, 2번은 아까 마지막은 누구죠? Yang terakhir tadi siapa ya? Nurlaili. Sampai Eli ya? berarti Nia 씨. 자, Nia 씨. 안나 씨하고 성민 씨는 어디에 있어요? 아나 씨하고 성민 씨는 휴게실에 있어요. 좋아요. 휴게실에 있어요. 3번 딜라 씨. 유미 씨하고 제임스 씨는 어디에 있어요? 유미 씨하고 제임스 씨는 식당에 있어요. 식당에 식당. 있어요. 좋아요. 4번 엘리 씨.
아오이 씨하고 토니 씨는 어디에 있어요? 아오이하고 토니 씨는 도서관에 있어요. 도서관에 있어요. 좋습니다. 잘했어요, 여러분. 자, 친구들이 어디에 가요? 여러분 di sini boleh pilih karakternya ya satu-satu. 자유롭게 연결하고 bebas ya, menghubungkan dengan bebas 문장을 만들어 보세요. 여러분 boleh pilih orangnya bebas dan boleh pilih kemanakah mereka akan pergi. Contoh, di sini Bingbing ya. Bingbing 씨는 어디에 가요? 자, dia pilihnya ke 학생 식당. 빙빙 씨는 학생 식당에 가요. pergi ke 학생 식당. 네. 자, 그럼 니아 씨. 네. 니아 씨 boleh pilih karakternya ya. Terus bikin kalimat dia pergi kemana. 네. 네. 토니 씨는 어디에 가요? 토니 씨는 미용실에 가요. 토니 씨는 미용실에 가요. 좋습니다. 자, 딜라 씨. 아나 씨는 어디에 가요? 아나 씨는 꽃가게에 가요. 좋아요. 꽃가게에 가요. 네, 엘리 씨. 정민 씨는 어디에 가요? 정민 씨는 우체국에 가요. 네, 우체국에 가요. 정민 씨는 우체국에 가요. 좋습니다. 그럼 여러분은 어때요? 여러분은 오늘 어디에 가요? 네, 니아 씨 오늘 어디에 가요? 저는 ITC gayo. Iya? Pilih yang ini ya, Sam. Enggak. Pilih yang dari gambar ya. Enggak. Nia 씨 hari ini kemana pergi? ITC. 저는 ITC gayo. TC요? 네. 네네네. 좋아요. 니아 씨 오늘 어디에 가요? 네, 틸라 씨 어디에 가요? 저는 본당에 가요. 먼당? 본당. 그거 어디요? 본당에 가요. 그거 도시 이름이에요? 본당. 폰땅? 네. 폰땅. 전 네. 잘 몰라요. 네, 좋아요. 엘리 씨는요, 어디에 가요, 오늘? 오늘 저는 그냥 집에 있어요. 그냥 집에 있어요? 자, 집에 있어요. 어디 안 가요? 그냥 이렇게 말해요. 저는 어디에 안 가요. 네, 집에만 있어요. Boleh gini ya, saya tidak pergi kemana-mana, saya hanya di rumah aja. 네. 그 다음에, 자, 특히 연습하기 전에 우리 5분 쉬고 다시 시작할게요, 여러분. Kita sebelum latihan listening, silakan istirahat dulu 5 menit, kemudian kita mulai lagi. 자, 그럼 쉬고 오세요. 어떤 인사가 괜찮을까?
열어라. 고개를 들어라. 몸을 데워라. 가수 조지라. I'ma break it down like only I can do. Bitches talk shit, but they never come through. But when I come through, best believe it's over. Wanna be around me, but they get the cold shoulder. Don't make me say it, cause they already told ya. I'm the baddest chick, I done already showed ya. On my way to the top, man, cause you're not. My song in the number one spot. Who's 네가 뭘 high? 알아, 네가 뭐를 알아. 내가 움직이기 시작하면 전부 입 닫아. 다시 벌어지게 될 거니까 네 눈, 코, 입, 어깨, 발무릎. Look at my lips, look at my hips. Look at me slaying this whole world. Look at me kissing, look at me kicking. 이건 바로 사랑과 전쟁. Look at my lips, look at my hips. Look at me slaying this whole world. Look at me kissing, look at me kicking. 이건 바로 사랑과 전쟁. 마음을 열어라. 고개를 들어라. 몸을 데워라. Yeah. 가수 조지라. 난 운율의 시라손이 마누라. 관자놀이를 밝히는 아우라. 허리 밑에 손들은 찌가루가 될 테니 위로 들어 흔들어 나와 너라. 산호가 돼 지금의 짜릿함. 모두 다 하나 되는 아득함. 자 이제부터 미래가 시작된다. 펼쳐져 갇혀 있던 너의 속마. 네가 뭘 알아, 네가 뭐를 알아. 내가 움직이기 시작하면 전부 입 닫아. 다시 벌어지게 될 거니까 네 눈, 코, 입, 어깨, 발무릎. Look at my lips, look at my hips. Look at me slaying this whole world. Look at me kissing, look at me kicking. 이건 바로 사랑과 전쟁. Look at my lips, look at my hips. Look at me slaying this whole world. Look at me kissing, look at me kicking. 우리 바로 전사. Hear me roar. Dropping it. 네, 여러분, 우리 수업은 다시 시작할게요. 자, 다음 질문은요. Untuk pertanyaan berikutnya di sini, 여기는 어디예요? Ini tempatnya di mana? Kemudian 무엇이 있어요? 네, 뭐가 있어요? Apa yang ada di sini? 모두 고르세요. 모두 artinya semua. 고르세요, pilihlah. Jadi silakan pilih. Di sini ada apa? Yang pertama ada ruang belajar bahasa Korea. 네, 한국어 교실, ruang kelas bahasa Korea. Ya, 그다음에 학생 학생 식당. 또 카페. Nah, di sini 여러분 berarti yang diperhatikan adalah nama tempatnya sama di situ ada apa aja. 잘 들으세요. 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 안녕하세요. 유미 씨, 여기가 어디예요? 여기는 경제관이에요. 뭐가 있어요? 학생 식당하고 카페가 있어요. 한국어 교실이 있어요? 아니요. 한국어 교실은 없어요. 아, 그래요? 네, 여기는 어디예요, 여러분? 다시 한번 들어볼까요? 자, 그럼 다시 한번 들어보겠습니다. 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 안녕하세요. 유미 씨, 여기가 어디예요? 여기는 경제관이에요. 뭐가 있어요? 학생 식당하고 카페가 있어요. 한국어 교실이 있어요? 아니요. 한국어 교실은 없어요. 아, 그래요? 괜찮아요? 네, 괜찮아요, 쌤. 네. 자, 여기는 어디예요, 여러분? 경제관. 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 네. 여기는 경제관입니다. 좋아요. 자, 그럼 경제관에 무엇이 있어요? 학생 식당하고 카페가 있어요. 네. 학생 식당하고 카페가 있어요.
그럼 여기는 무엇이 없어요? 한국어 교실에 없어요. 한국어 교실이 없어요. 좋습니다. 자, 그럼 여러분 silakan lengkapin kalimatnya ya, yang kosong-kosong. Nah, ini saya hanya akan putar satu kali, jadi silakan 여러분 perhatikan per kalimatnya. 자, 듣기 1. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 안녕하세요. 유미 씨, 여기가 어디예요? 여기는 경제관이에요. 뭐가 있어요? 학생 식당하고 카페가 있어요. 한국어 교실이 있어요? 아니요. 한국어 교실은 없어요. 아, 그래요? 네. 자, 여기는 뭐뭐뭐이에요. 아까 뭐죠? 경제관. 경제관이에요. 뭐가 있어요? di sini jawabannya berarti 학생 식당, 네, 학생 식당하고 카페가 있어요. Terus ada yang bertanya, 뭐뭐뭐이 있어요? 한국어 교실이 있어요? 아니요, 한국어 한국어 교실이 없어요. 교실은 없어요. 교실은 한국어 교실은 없어요. 자, 여기는 니아 씨하고 딜라 씨 읽어보세요. Silakan dibaca Nia 씨. sama 딜라 씨. 안녕하세요, 유미 씨. 여기가 어디예요? 여기는 경제관이에요. 뭐가 있어요? 학생 식당하고 카페가 있어요. 한국어 교실이 있어요? 아니요, 한국어 교실은 없어요. 아, 그래요? Ah, 그래요. Kalau 그래요 itu berarti nanya. Ah, 그래요? 아, 맞아요. 그러니까 잘은 연습은요. 네. 잘 듣고 교실에 있는 것에 동그라미. Dengarkan dengan baik dan benda yang disebutkan ada di dalam kelas. Ini kan ada yang kolom kosong-kosong ya. Kayak buku, 책상, komputer. Kalau misal ada, 여러분 kasih tanda bulat ya. 없는 것에 가위표를 하세요. Yang tidak ada di benda tersebut 여러분 kasih silang. Gitu ya. Jadi ada beberapa benda yang 여러분 harus dengarkan dulu. Benar tidak dia ada atau tidak di kelas ini. 잘 들으세요. 2. 잘 듣고 교실에 있는 것에 O, 없는 것에 X 하세요. 여기는 우리 교실입니다. 책상하고 의자가 있습니다. 책상하고 의자가 있습니다. 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 책하고 공책이 있습니다. 책하고 공책이 있습니다. 시계하고 거울은 없습니다. 시계하고 거울은 없습니다. 화장지는 없습니다. 화장지는 없습니다. 다시 한번 들어볼게요. 2. 잘 듣고
교실에 있는 것에 O, 없는 것에 X 하세요. 여기는 우리 교실입니다. 책상하고 의자가 있습니다. 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 책하고 공책이 있습니다. 시계하고 거울은 없습니다. 화장지는 없습니다. 괜찮아요, 여러분? 다 찾았어요? 네. 네. 자, 그럼 여기는 뭐가 있어요? Ada apa di sini? 칠판하고 컴퓨터가 있어요. 칠판하고 컴퓨터가 있어요. 또 뭐가 있어요? 책상하고 의자가 있어요. 책상하고 의자가 있어요. 또 책하고 공책이 있어요. yang cek yang mana ini? Gongcek yang mana? 공책 yang hijau. Yang Yang hijau ya? Gongcek. 네, Yang 맞아요. hijau. Yang cek yang merah. 그다음에 시계하고 거울은 없어요. berarti di sini tanda 시계하고 거울은 없어요. 또 뭐가 없어요? 화장지? 화장지. Ya, 화장지 atau tisu toilet. 네. 됐습니다. 잘했어요, 여러분. 여러분, 이거 뭐예요? 사물함. 이거요. 사물함은 여기죠? 사물함. 이거는 그냥 에어컨이에요. 에어컨. 아죠. 에어컨. 에어컨 ya, air conditioner. 네, 좋습니다. 자, 다음은요. Silakan lengkapi kalimatnya. Ini hanya diputar 1 kali. 이. 잘 듣고 교실에 있는 것에 O, 없는 것에 X 하세요. 여기는 우리 교실입니다. 책상하고 의자가 있습니다. 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 책하고 공책이 있습니다. 시계하고 거울은 없습니다. 화장지는 없습니다. 자, 여기는 뭐뭐뭐입니다. 뭘까요? 우리 우리 교실 교실입니다. 우리 교실입니다. 입니다. 2. 잘 듣고 그다음에 뭐뭐뭐 의자가 있습니다. 책상하고 책상하고 의자 있습니다. 있습니다. 그다음에 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 컴퓨터가 있습니다. 또 그다음에 책하고 공책이 있습니다. 공책 책하고 공책이 있습니다. 자, 다음 시계하고 거울은 거울은 없습니다. 없습니다. 마지막 화장지는 없습니다. 화장지는 없습니다. 자, 여기는 엘리 씨가 읽어보세요. 여기는
우리 교실입니다. 책상하고 의자가 있습니다. 칠판하고 컴퓨터가 있습니다. 책하고 골뱅이 있습니다. Sam, aku izin 시계, ya, Sam. Oh iya. 네네네. 시계하고 거울은 없습니다. 화장지는 없습니다. 좋아요. 네. 모르는 단어가 있어요, 여러분? Ada kosakata yang tidak dipahami masih atau ada pertanyaan? 괜찮아요? 괜찮아요, Sim. Sam. Yang Oke. penggunaan enen sama iga Enen sama Gimana? iga. gimana ngebedainnya? Mas? 네. enen sama iga. nen, i, sama ka. Ini partikel topik. Ini partikel subjek. Partikel subjek utamanya itu yang asli partikel subjek itu adalah i sama ga. Tapi partikel topik ini juga bisa jadi partikel subjek. Yang membedakan adalah topik. Topik di sini bermakna apa? Bermakna bahwa yang dibahas itu adalah yang intinya saja. Contoh misal, saya akan coba kasih 저는 학생이에요. Berarti di sini topiknya adalah saya adalah topik dari kalimat ini. Berarti pusat pembahasannya ada di saya. Terlepas dari orang lain, apakah orang lain itu hakseng atau bukan. Yang jelas sayanya, tetapi saya ini adalah hakseng. Gitu ya. Tapi kalau misal 제가 pakai ga, ini biasanya diikuti antara kata kerja atau kata sifat. Contoh, 제가 apa ya, kata sifat 제가 예뻐요. 제가 한국어를 잘해요. Di sini dia menekankan kalau pakai ga, menekankan itu yang di belakangnya. 예뻐요. Siapa kita lagi bahas tentang kata cantik. Siapa pelaku cantik? Saya. Ya. 한국어를 잘해요. Menegaskan dia membahas tentang seseorang yang pintar bahasa Korea. Siapa? saya pelakunya. 제가 한국어를 잘해요. Tapi kalau pakai 저는, yang dibahas adalah tentang sayanya, gitu ya. Nggak peduli mengenai orang lain, tapi saya ini loh cantik, gitu ya. Saya ini loh pintar bahasa Korea, gitu. Nah, biasanya juga biasanya juga en sama nen itu menyatakan kontras atau lawan. Kontras atau lawan. Kalau ada kontras berarti apa? Kalimatnya tidak hanya satu. Contoh, 저는 학생이에요. 동생은 misal 동생은 atau 오빠는 공무원이에요. Di sini menyatakan kontras atau hal yang selain dari subjek pertama. Selain dari dia menceritakan orang lain lagi karena topiknya sudah berbeda. Topik kalimat pertama adalah topik kalimat kedua adalah si opa, gitu ya. Saya ini adalah seorang pelajar. Kakak saya beda lagi, dia bukan pelajar. Kakak saya adalah 공무원. Nah, berarti di sini dia berfungsi menjelaskan topik yang berbeda. Topik pertama dan topik kedua. Terus lagi contoh, 저는 예뻐요. Kalau pakai 저는 예뻐요. Kalau dia bentuk kontras, berarti dia akan menceritakan orang lain lagi selain selain saya. 저는 예뻐요. 엄마는 더 예뻐요. Lebih cantik. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai enen, ada kesan bahwa kalimatnya itu nggak cuma satu, nggak cuma berakhir di situ. Seolah ada topik lain yang akan dia sebutkan setelahnya. Gitu ya. Contoh di kalimat listening kita ini,
여기는 우리 교실입니다. Sudah, dia nggak mungkin berhenti di sini aja kalimatnya karena dia ada pakainan. Dia menjelaskan topik. Nah, 책상하고 의자가 있습니다. Menjelaskan ada sesuatu loh. Siapa atau apa yang ada ini, gitu ya. 책상 dan 의자. Diperjelas dengan subjek ga. Tapi topiknya apa? Topiknya masih tentang ini. Topik akan berganti ketika ya Rabun menemukan ada partikel enen lagi setelahnya. Contoh di sini. 책하고 공책이 있습니다. Nah, sampai di sini mereka 있습니다 gitu ya. Setelah ganti topik, 지게하고 겨울은 없습니다. Setelah dia berbicara tentang 있습니다, dia ganti berbicara tentang 없습니다. Apa yang tidak ada? Ini. Gitu. Jadi kalau en sama nen dia lebih ke topiknya. Apakah topiknya masih membahas tentang ini atau dia sudah berganti tentang ini? Bisa dipahami? Itu ada apa ya? Ada nuansa yang beda dikit ketika pakai i atau ga. Bingung ya? Karena kita bukan lahir dari orang Korea memang. Sama ketika kita juga nggak bisa jelasin kenapa kita sering pakai kata yang gitu ya. Orang Korea sering nanya tuh, yang itu apa sih artinya gitu ya. Kita nggak bisa jelasin, tapi kita bisa make gitu. Tapi kalau nen, en, i sama ga, ya Rabun, paling jelas perbedaannya adalah di fungsi kontrasnya, fungsi topiknya. Yang mana en sama nen, ketika kita pakai kata itu, maka di belakangnya pasti akan ada kalimat lanjutan, gitu ya. 네, 자, 다음은 성민 씨와 안나 씨처럼 이야기해 보세요. 네, di sini ada 성민 sama Anna. Boleh dibaca Dila 씨 sama Eli 씨? 안녕하세요. 여기는 경영관이에요. 여기에 뭐가 있어요? 은행하고 편의점 있어요. 서점은 있어요? 네, 있어요. 그럼 기숙 그럼 기숙가는 있어요? 기숙사는 기숙사는 없어요. Oke. Nah, sekarang ya Rabun silahkan ganti. Kalau ini kan temanya dia tentang Gyeongyongwan, gedung bisnis gitu ya. Ini Gyeongyongwan. Terus dia tanya ada apa? Di sini ada Eneng sama 편의점. Terus dia mencari tempat lain. 서점은 있어요? Di sini ada Eneng sama 편의점. Oh, bukan Eneng sama 편의점. Selain itu, yaitu 서점. 서점은 있어요? Nah, dia ganti topik ya. 서점은 있어요? Ya, dia cari 서점. 네, 있어요. 그럼 기숙사는 있어요? Terus saya tidak membahas 서점. Saya mau membahas lain. 기숙사. 기숙사는 있어요? Ada nggak kalau 기숙사? 기숙사는 없어요. Sekarang ya Rabun silakan coba ganti dengan bentuk ketiga. Ceritanya di sini adalah 국제관. Terus ada 식당 sama kafe. Terus dia mencari 강의실 dan juga mencari 우체국. 자, 딜라 씨하고 엘리 씨 해보세요. 안녕하세요. 뭐 얼리시 dulu? 안녕하세요. 안녕하세요. 여기는 국제관이에요. 여기에 뭐가 있어요? 식당하고 카페가 있어요. 강의실 있어요? 네, 있어요. 그럼 우체국은 있어요? 우체국은 없어요. 네, 우체국은 없어요. 좋습니다. 잘했어요, 여러분. 이거는 조금 비슷하니까 넘어가고요. ini sama yang tadi sama ya.
아니. 이거는 아니야. 넘어가고. 자, di sini 여러분 silakan dengarkan audionya ya. Ada beberapa benda. 물건, ini 물건. Terus benda-benda ini letaknya di mana? Ada 3 letak ya. Pertama di 지갑, ya. Ada dompet. Dompet, Ada di mana lagi? tas, Ada di tas sama di tempat pensil. pensil. Nah, nanti 여러분 dengarkan misal 한국어 책 dia ada di mana, gitu ya. Terus 공책 ada di mana. Oke. 잘 들으세요. boleh disambungin ya. 읽기 2. 1. 다음을 읽고 질문에 답해 보세요. 제 가방 안에 한국어 책하고 공책하고 물병이 있어요. 책상 위에 필통하고 공책이 있어요. 필통 안에 연필하고 지우개가 있어요. 지갑 안에 가족 사진이 있어요. 돈은 없어요. 다시 한번 들어볼게요. 읽기 2. 1. 다음을 읽고 질문에 답해 보세요. 제 가방 안에 한국어 책하고 공책하고 물병이 있어요. 책상 위에 필통하고 공책이 있어요. 필통 안에 연필하고 지우개가 있어요. 지갑 안에 가족 사진이 있어요. 돈은 없어요. 다 찾았어요? ketemu semua? 네, 쌤. 네. 자, 그럼 먼저 여기 지갑 안에 뭐가 있어요? 가족 사진 가족 사진. 있어요. 네, 가족 사진 있어요. 지갑 안에는 뭐가 없어요? 돈 돈 없어요. 돈이 없어요. 그쵸? 자, 우리 지갑에도 돈 없어요. 네. 다음에 가방. 자, 가방 안에는 뭐가 있어요? 한국어 책, 한국어 책, 음, 공책, 물병 물병. 책하고 물병이 있어요. 있어요. 그쵸? 그 다음에 필통. 필통 안에는 뭐가 있어요? 연필, 연필하고 지우개 있어요. 네, 지우개가 있어요. 네, 연필하고 지우개가 있어요. 잘했습니다. 어머머. 자, 그 다음에 여기 두 사람은 어디에 가요? 연결하세요. Nah, dua orang ini pergi kemana? Aoi sama James. Itu ada tempatnya ya. 제주도 sama 부산. 그 다음에 부산에 뭐가 있어요? 자, 이 부산 ada apa? 잘 들으세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 아오이 씨, 내일 어디에 가요? 저는 내일 부산에 가요. 부산에 뭐가 있어요? 부산에 바다가 있어요. 제임스 씨는 주말에 어디에 가요? 저는 내일 제주도에 가요. 와, 그럼 잘 다녀오세요. 다시 한번 들어볼게요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 아오이 씨, 내일 어디에 가요? 저는 내일 부산에 가요. 부산에 뭐가 있어요? 부산에 바다가 있어요. 제임스 씨는 주말에 어디에 가요? 저는 내일 제주도에 가요. 와,
그럼 잘 다녀오세요. 자, 여러분, 여자가 어디에 가요? 부산에 부산. 가요. 부산에 가요. 남자도 부산에 가요? 아니요. 아니요. 어디? 제주도에 가요. 제주도에 가요. 여러분, 제주도 알죠? 따우야, 제주도야. 불라우, 제주. 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 네. 제임스는 제주도에 가요. 근데 여러분, 부산에는 뭐가 있어요? 바다가 있어요. 바다가 있어요. 바다가 있어요. 네, 바다. 근데 사실 제주도에도 바다가 있는데. Di sini yang dimaksud padanya adalah pantai ya, 여러분 ya, pantai. Nah, di sini gambar ini, 여러분 tahu nggak ini gambar apa yang dimaksud pantai apa? Itu namanya Kwangali. Kwangali. Kwangali 해수욕장. Pantai Kwangali. Jadi dia ada ikon ininya ya, kayak jembatannya ini. Ini kalau malam cantik gitu. Kwangali. 좋습니다. 여러분 부산에 가봤어요? ada yang pernah ke Busan? 아직 아니요. 가봤어요? belum saya. 여기요? 네, 좋아요. Ya, oke. Sekarang kita coba isi di sini. 자, 잘 들으세요. 듣기 2. 1. 잘 듣고 질문에 답해 보세요. 아오이 씨, 내일 어디에 가요? 저는 내일 부산에 가요. 부산에 뭐가 있어요? 부산에 바다가 있어요. 제임스 씨는 주말에 어디에 가요? 저는 내일 제주도에 가요. 와, 그럼 잘 다녀오세요. 네, 아오이 씨 내일 어디에 가요? 네, 어디에 가요? 저는 내일 부산에 가요. 가요. 네, 부산에 뭐가 있어요? 자, 여기 부산에 부산에 바다가 있어요. 바다가 있어요. 자, 제임스 씨는 주말에 어디에 가요? 저는 내일 제주도에 가요. 제주도에 가요. 맞아요. 자, 여기 잘 다녀오세요. 잘 다녀오세요. Ini artinya adalah kalau diartikan 잘 dengan baik, daño pergi, oseo datanglah. Artinya apa? Sama aja kalau kita kayak wah have fun ya gitu ya. Yes. Selamat pergi gitu. 잘 다녀오세요. 여러분 bisa pakai ini selain kata 잘 가요. bisa juga 잘 다녀오세요. 자, 여기까지 끝났네요. udah selesai ya. 자, 근데 여러분 제가 보여줄 게 있어요. 보여주고 싶은 게 있고 잠시만요. 어디지? 네. 자, tugasnya ya, 여러분. 네. 자, tugas 여러분 adalah menyebutkan satu tempat, menceritakan ya. Kayak tadi misal, 안녕하세요. di sini adalah bla bla bla. Di sini ada titik-titik. Ini kelihatan nggak ya? Bentar, yang mana ya? Ah, ini aja. No. kelihatan ya? Nah, jadi contoh misal 여러분 perkenalkan. 안녕하세요. 여기는 제 방이에요. 우리 방이에요. Ini adalah kamar saya. Di kamar saya misal 여러분 sebutkan ada apa? Ada kasur, gitu ya. Disebutkan ada kasur, kemudian
Disebutkan lagi misal ada meja, gitu ya, ada meja, kemudian disebutkan ada sorapjang, di sini namanya sorapjang, itu meja laci. Contoh seperti ini. Nah, ya Rabun, habis sebutkan tempatnya, baru ya Rabun pakai kita bahas wici tadi ya, pakai wici. Contoh, di atas kasur ada, pertama ada bantal, ada boneka, ada mungkin plushie, ada buku gitu sebutkan. Terus di atas ceksang misal ada gelas, ada apalagi misal mulbyong dan semacamnya. Di dalam sorapjang, dalam laci misal ya Rabun ada handphone dan lain sebagainya juga. Atau misal ada lemari baju. Nah, jadi ya Rabun silahkan sebutkan benda yang ada di kamar ya Rabun. Jadi ya Rabun harus memuat 3 hal yang kita pelajari hari ini. Ada wici, ya, wici, terus mulgon, terus jangso. Jangsonya termasuk di wici aja ya. Terus tata bahasanya kita ya Rabun harus masukkan 3 tata bahasa minimal. Minimal 3 tata bahasa. Misal mau pakai tata bahasa yang 있어요, 없어요. atau 있어요, 없어요. atau 하고 atau 가요. Jadi ya Rabun bebas pilih. Mau pakai semua tata bahasa juga boleh. Jadi bikin satu paragraf kalimat yang memperkenalkan kamar ya Rabun ya. Silakan bikinnya versi video gitu. Kalau misalnya Rabun nggak mau pakai kamar asli ya Rabun boleh ambil gambar kamar di internet kayak gini, pilih aja kamar. Tapi ya Rabun harus deskripsikan. Contoh kayak gini. Gitu ya. Oh, di atas kursi ada, misal sini ada buku. Tuh. Atau di Changmun, di sini di jendela ada fabun. Fabun itu vas bunga atau tanaman bunga. Gitu ya. Kalau misalnya Rabun ragu sama kosakatanya, misal, Sam saya pengen nyebutin benda ini tapi nggak tahu bahasa Koreanya. Ya Rabun boleh tanya ya, boleh tanya di grup, nanti saya kasih tahu. Oke, 화분 di sini vas bunga. misal 창문에 화분이 있어요. misal di jendela ada vas bunga, gitu boleh. Dan sebutkan juga apa yang tidak ada. Jadi setelah ya Rabun sebutkan ada ini, oh di kamar saya juga tidak ada ini, gitu. Oke, dibikin video ya Rabun. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요. 자, 숙제 마감은 금요일까지요. Sampai Jumat ya untuk deadline tugasnya. Silakan ya Robun boleh upload teks saya. Ya, ini biar apa? Biar ya Robun itu pede gitu ya. Robun harus ngomong, ya Robun harus pede dilihat orang banyak gitu ya. Jadi jangan malu-malu, jangan disimpan sendiri. Oke, ya Robun bagus tahu, bagus dan reaksinya bagus kan ya Robun dari teman-teman lain juga. 자, 그럼 오늘은 여기까지고요, 여러분. 네, 주말인데 여러분 수고했어요, 진짜. Ini weekend padahal, tapi 여러분 sudah bekerja keras, sudah mau belajar ya. 다음 주에 또 만나요. ketemu lagi di pekan depan ya, 여러분. Untuk materi selanjutnya silakan ditunggu ya, sama kosakatanya juga silakan ditunggu. Hai, 그럼 여기까지 안녕히 가세요, 여러분. 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. 네.